नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से आप तमाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी और तक़वे को कबूल फरमाएं। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मुल्क भर में ईद उल अज़हा खुशी व खुशबू के साथ मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात। मुसलमान आदाब की मिसाल कायम करें, तक़वा अख्तियार करें। ईदगाह मीर आलम पर उलमा का खिताब। शहर की दूसरी ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात। वक्फ बोर्ड का साथ देने अवाम से अपील। तेलंगाना काबीना में कल तोसी का इम्कान, कांग्रेस आला कमान की मंजूरी की इत्तला। 3 वज़रा को दिलाया जा सकता है हलफ, राजभवन से क़तई वजाहत का इंतजार। हम किसी कमीशन से नहीं डरते, कमीशन के सामने पेश होंगे, हुकूमत को बेनकाब करेंगे। गुजरात में पुल गिरा, 140 लोग मारे गए, कोई कमीशन और एजेंसी नहीं आए, BRS लीडर का रद्द-ए-अमल। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क भर में ईद उल अज़हा खुशियों खुशबू के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर के अलावा राजस्थान और दूसरे मुकामात से भी ईद के कसीर इज्तिमात की इत्तला है। मुल्क में अमन व भाईचारे को लेकर भी दुआएं की गईं। शहर में ईद उल अज़हा खुशियों खुशबू के साथ मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात देखे गए।
علماء نے بندگان توحید کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی و قانون کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ کھڑے رہنے کی اپیل کی گئی. اہل فلسطین کو بھی یاد کیا گیا. بندگان توحید پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. سنت ابراہیم کی یاد میں قربانی دی جا رہی ہے. اللہ کے نزدیک نہ تو قربانی کے جانور کا خون اور نہ ہی گوشت معنی رکھتا ہے. اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ تقوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ بزرگی اور فضیلت کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے. تقوی ایمان کا حصہ ہے. حیدرآباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع میرالم عیدگاہ پر دیکھا گیا. ڈاکٹر سیف اللہ نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کو تلقین کی کہ اپنے آداب کی مثال قائم کریں, تقوی اختیار کریں. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان جو رشتہ رہا وہ باپ اور بیٹوں میں ہونا چاہیے. پوروں کی ادا ہو جاتا ہے. رمضان کے اس سال بابا رکھیں گا, آئندہ سال والدہ رکھیں گے, اس کے بعد بڑا بیٹا, اس کے بعد چھوٹا بیٹا, اس کے بعد چھوٹی بیٹی, اس کے بعد داماد. داماد ادھر کی لائن کا چھوڑو, ایسا کر دیں گے. قربانی جیسا کر رہے نا, ایک قربانی سب کے طرف سے, پوری امت کے طرف سے, بہت اچھی بات ہے, کر لو. وہ ایک نماز سب کے طرف سے. آپ کو ہمارے کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں کو آنا ہے. ہم لوگ پڑھ لیتے, میں ایک سال پڑھ لیتا ہوں, جعفر صاحب ایک سال پڑھ لیتے, کوئی اور ایک سال ایک پڑھ لیتا, ایک وقت اسد الدین اویسی پڑھ لیتے, ایک وقت اکبر پڑھ لیتے. آپ لوگ گھر میں کھاؤ پیو آرام سے لو. بات ایسی نہیں ہے. نفل قربانی ساری دنیا کے طرف سے ہو سکتی ہے. اوور ٹائم جس کو بولتے ہیں آپ انگریزی زبان میں, اپنی ڈیوٹی کے بعد جو کرنا ہے وہ سب کی طرف سے ہو سکتی ہے. اور ایک بات ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے ان فوجیوں کو جو بارڈر پہ, ان ٹریفک پولیس والوں کو اور لا اینڈ آرڈر والوں کو جو ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, بلدیہ والوں کو بھی, الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو بھی, اور جو بھی کام کر رہے ہیں, یہ سپلائنگ کمپنی والے, ہم سب کو ان کو ان کی مبارکباد دیتے ہیں. اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھو, ڈسپلن کو مینٹین کرنا ہے, آداب کو ملحوظ رکھنا ہے. ایک آپ مثال بن جانا سب کے لیے, ایسا نہ ہو کہ تماشا بن جائے. ہر کوئی ہم پہ حملہ کرنے لگ رہا ہے, وہ حملہ کرنے مت دو ہم پہ. جو چاہے اٹھا کے ہم پہ بولتے جا رہا ہے. خیال کرو, آپ پلٹا کے جواب بھی مت دو. یوٹیوبر صاحب دکھ رہے ہیں, اس کو دیکھ کے اللہ اکبر لکھ کے نعرے تکبیر اللہ اکبر لکھ دو. کہیں کو بنانا بھائی, بنانا کہیں کو, سیدھا سیدھا رہے. انہیں کچھ لکھے, انہیں کچھ بولے گا, انہوں کچھ لکھے, انہیں کچھ. اخلاق کے دائرے میں رہو. آپ کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے, ویسے دور ہمیشہ ان کا ہی ہے. ایک لڑکا اداس جا رہا تو بلایا ہے, بولے کیا بات ہے اداس جا رہے؟ بولے واقعہ یہ ہے کہ میں والدہ کے تن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا ہونا تھا, رشتہ دار کا نے بھیجا, رشتہ دار نہیں دیا, ہاں تو واپس جا رہا ہوں. انہیں اشارہ کرا, وہاں پر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرا, وہاں جاؤ. ان کا نہیں, جاؤ کام بنتا. انہیں نکل کے والدہ کا نہیں جا کے واقعہ سنا ہے اور بولا ایسا ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس کا نہیں گئے تو کام بنتا. بابا اس کا نہیں گئے تو اپنے دین سے ہاتھ پھولنا پڑتا, مت جاؤ, وہاں نہیں جانا. انہیں بولا نہیں, کنڈیشن رکھوں گا, کنڈیشن سپلائی, جاؤں گا مگر یہ بولوں گا کہ میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں. اب سنتے تو سن لیتے, ٹھیک ہے جا. بولے گئے, جانے کا بچہ بولا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بولا ایک درخواست ہے, وہ درخواست سے پہلے ایک بات ہے, میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا اور میری درخواست یہ ہے کہ والدہ کے تن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا ہونا دیجیے. تو حضور چادر نکال کے دے دی. انہیں دے لے کے سیدھا آ گیا, آ کے والدہ کو دیا تو والدہ نے کہا دین چھوڑ دیا نا اپنا, خاندانی مذہب, خاندانی دین. بولے نہیں, پھر اس کے باوجود دیا. ہاں کنڈیشن رکھا کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا, اس کے باوجود دیا. تو بولے چلو بابا بن جائیں گے.
اس کے دین کو قبول کر لیں گے. اپنے ساتھ نہیں دیے, یہ ساتھ دے رہا ہے, سچا آدمی ہے, جا کے اسلام لائے. یہ جو تقریر, یہ جو جملہ ہے نا, آپ کو سنانے کے واسطے, میرے کو عمل کرنے کے واسطے نہیں ہے. مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے اپنے خطاب میں فضائل عید الاضحیٰ بیان کیے. مولانا نے موجودہ حالات کے تناظر میں کہا, آج وفق قانون کو لا کر مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمام مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. عیدگاہ میرالم پر ڈی سی پی ساؤتھ زون اسنیہا میرا کی نگرانی میں انتظامات کیے گئے تھے. مسلیوں کی طرف سے یہ شکایت کی گئی کہ 2-3 بار دوروں کے باوجود بھی وقف بورڈ کی طرف سے گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے مؤثر انتظامات نہیں کیے گئے. پانی کا انتظام نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کولرز کا بھی انتظام نہیں تھا. عیدگاہ اجالے شاہ میں نماز عید کا کثیر اجتماع دیکھا گیا. حافظ رشاد الدین نے خطبہ دیا. حافظ وقاری شرف الدین عمران نے نماز عید کی امامت کی. رکن اسمبلی احمد بلالہ نے عیدگاہ اجالے شاہ میں نماز عید ادا کی اور مسلیوں کو مبارکباد دی. رکن اسمبلی احمد بلالہ کی جانب سے عید کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میری جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تمام ملک پیٹ کی عوام کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. یاقوت پورے میں جعفر حسین معراج نے مسجد غوثیہ امام باڑہ میں نماز عید ادا کی. رکن اسمبلی کے ہمراہ متعلقہ کارپوریٹرز بھی اس موقع پر موجود تھے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. میں تمام یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے مسلمانوں کو اور دیگر ابنائے وطن بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں. میری جانب سے, میری پارٹی کے جانب سے آپ تمام کو عید الاضحیٰ مبارک ہو, بقرعید مبارک ہو. رکن اسمبلی نامپلی ماجد حسین نے مسجد وزیر النساء فصلانسر میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی. رکن اسمبلی نے نماز عید کے بعد مسلمانوں کو بغلگیر ہو کر عید کی مبارکباد دی. رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے حکیم شباباد درگاہ سے متصل عیدگاہ میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی. رکن اسمبلی نے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. شہر کی دوسری عیدگاہوں اور مساجد میں بھی نماز عید کے کثیر اجتماعات دیکھے گئے. لوگوں نے سنت ابراہیم کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دی. شہر میں عیدگاہوں, مساجد اور مختلف ڈویژنز میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کچرے کی نکاسی کا عمل انجام دیا جا رہا ہے. حلقہ بہادر پورے میں مجلس کے کارپوریٹرز نے اپنی راست نگرانی میں کچرے کے فضلے کی نکاسی کو یقینی بنایا. کشن باغ, چہنما, رن مسپورہ, فلکنما اور بہادر پورے کے دوسرے ڈویژنز میں بھی مقتدر بابا اور حسینی پاشا نے اپنی نگرانی میں کچرے کی نکاسی کو یقینی بنایا. شام تک بھی کچرے کی نکاسی کا عمل جاری تھا. تلنگانہ کی کابینہ میں کل توسیع کا امکان ہے. کانگریس اعلی کمان نے توسیع کو ہری جھنڈی دے دی ہے. امکان ہے کہ 3 وزراء کو حلف دلایا جا سکتا ہے. راج بھون کی طرف سے تاہم اس بارے میں سرکاری طور پر تصدیق ہونی باقی ہے. واضح ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے تلنگانہ کی کابینہ میں توسیع کو لے کر قیاس آرائیاں جاری تھے. سابق وزیر اور BRS لیڈر ہریش راؤ نے کہا, وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا یہ بیان کہ ہم کالیشورم کمیشن کے سامنے جانے سے خوفزدہ ہیں بالکل بے بنیاد ہے. کالیشورم سے متعلق پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا, ہم تحقیقات کے لیے پیش ہوں گے اور ہم جو بھی غلط خبر پھیلائی گئی ہے اس کو بے نقاب کریں گے. ఇవాళ కమిషన్ ముందుకు పోవడానికి ఏదో భయపడుతున్నా. ఎవరు భయపడుతున్నా చెప్పి నీకు? రేవంత్ రెడ్డికి. తప్పకుండా కాళేశ్వరం కమిషన్ ముందు మేము వెళ్తాం. మీరు చేసిన దుష్ప్రచారాలన్నీ కూడా పటాపంచలు చేస్తాం. దానికి ఎవరు భయపడేది లేదు. ప్రాణత్యాగానికే సిద్ధపడ్డ నాయకులు ఇలాంటి మీరు చేసే చిల్లర తాటాకు చప్పులకు భయపడే నాయకత్వం బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం. డెఫినెట్గా మీరు చెప్పిన అబద్ధాలు గోబల్స్ అన్నింటినీ కూడా పటాపంచలు చేసి నిజాలన్నీ కాళేశ్వరం ముందు చెప్తామని చెప్పి కూడా మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ. दूसरी तरफ साबिक वजीर KT रामाराव ने कहा, अगर गुजरात में बड़ा पुल गिर जाए, 140 लोग मर जाएं, तो कोई NDSA नहीं जाएगा, कोई तहकीकाती एजेंसी नहीं जाएगी. बिहार में हर 4 दिन में एक पुल गिरता है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है. तेलंगाना में संकशिला की रिटेनिंग वॉल गिर जाती है और 100 करोड़ का नुकसान होता है तो NDSA नहीं आएगा.
एसएलबीसी टनल मुनहदम हो गई, 8 लोगों की मौत हो गई। उत्तम कुमार रेड्डी, रेवंत रेड्डी और मरकज के किसी वजीर ने एक लफ्ज तक नहीं कहा। कालेश्वरम में 100 पुर्जे हैं, अगर एक के लिए मेडिगड्डा बैरेज के 2 सुतून में से एक में शिगाफ पड़ जाए तो कांग्रेस का लीडर कहता है कि भैंस को बांध दिया जाए। बीजेपी के दफ्तर में एनडीएसए की रिपोर्ट 2 दिन में तैयार की जाएगी। మాట్లాడాడు, ఎవరు బాధ్యత తీసుకున్న మనిషి లేడు. అట్లాగే వట్టెం పంప్ హౌస్ మునిగిపోయిన ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడేటోడు లేడు. అట్లాగే పెద్దవాగు ఒకసారి కాదు 2 సార్లు కొట్టుకొని పోయిన ప్రాజెక్టు అడిగేవాడు లేదు. కానీ కాళేశ్వరం విషయంలో మాత్రం హరీష్ రావు గారు, కేసీఆర్ గారు 100 సార్లు చెప్పారు. కాళేశ్వరంలో 100 కంపోనెంట్లు ఉంటే ఒక్క కంపోనెంటు ఒక బ్యారేజ్, అందులో 3 బ్యారేజీలు, 19 రిజర్వాయర్లు, 21 పంప్ హౌజులు, 100 కిలోమీటర్ల సొరంగ మార్గాలు, 1000 కిలోమీటర్ల ప్రవాహ కాలువలు ఉన్నాయి, 100 కంపోనెంట్లు ఉన్నాయి. ఆ 100లో ఒకటి మేడిగడ్డ బ్యారేజు. అందులో మొత్తం 371 పిల్లర్లు ఉంటే 3 బ్యారేజీలు కలిపి 2 పిల్లర్లలో ఒక దగ్గర పగులు వచ్చింది. దాన్ని పట్టుకొని దున్నపోతు ఈనింది అని కాంగ్రెస్ వాడంటే దుడ్డెను కట్టేయమని బీజేపీ వాడు 2 రోజుల్లో. आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास, 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मुल्क भर में ईद उल अजहा खुशियों खुशबू के साथ मनाई जा रही है। ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात। मुसलमान आदाब की मिसाल कायम करें, तक़वा अख्तियार करें। ईदगाह मीर आलम पर उलमा का खिताब। शहर की दूसरी ईदगाहों और मसाजिद में कसीर इज्तिमात। वक्फ बोर्ड का साथ देने अवाम से अपील। तेलंगाना काबीना में कल तोसी का इम्कान, कांग्रेस आला कमान की मंजूरी की इत्तला। 3 वज़रा को दिलाया जा सकता है हलफ, राजभवन से क़तई वजाहत का इंतजार। हम किसी कमीशन से नहीं डरते,
कमीशन के सामने पेश होंगे, हुकूमत को बेनकाब करेंगे। गुजरात में पुल गिरा, 140 लोग मारे गए, कोई कमीशन और एजेंसी नहीं आए, बीआरएस लीडर का रद्द-ए-अमल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।